कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। ओडिशार समस्त श्रोता मंडली माँ और भौणी माने एवं ज्ञानी गुणीजन मानकु विशेषकर शिव भक्त शिव अनुसरणकारी शिव अनुगामी मानकु मोर हृदय प्रणाम। आमे आज शिवपुराण महात्म्यर द्वितीय अध्याय को आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करने को जाउछु। प्रसंगटी है शिवपुराण श्रवण फल आचार भ्रष्ट विप्र देवराजों को शिवलोक प्राप्त होइथिला एवं चंचुलार पाप प्रति भय और संसार वैराग्यता नहीं। आमे एही प्रसंग को आपण मानक सम्मुखरे उपस्थापन करने को जाउछि। आसंतु आमे प्रथम प्रसंग आचार भ्रष्ट विप्र देवराजों को किपरि शिवलोक प्राप्त होइथिला सेही प्रसंग को आमे जिबा। जदि आम द्वारा कौन त्रुटि हुए आपणक सुगुण आमको क्षमा करिवे और प्रेरणा जगाइबे जहा द्वारा आमे आपण मानक सम्मुखरे एमिति शिवंकर आहुरी अनेक अध्याय को आहुरी प्रांजल भाव में आपण मानक पहुंचाई पारिबे। धन्यवाद। ऋषि सैनक मुनि श्रेष्ठ को चाहि कहउछंती, महाभाग सुत आपण धन्य, आपण परमार्थ तत्वर ज्ञाता। आपण कृपा करी आम मानकु बहुत अद्भुत कथा एवं दिव्य कथा कहिले। भूतल एपरी कथार समकक्ष हेबा भली कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ साधन आउ किछि नाही। एहा आमे आज आपणक कृपारू बुझी पारिलु। हे सुत महाभाग, कली जुगरे एही पुराण श्रवण करी केउ पापे शुद्ध होइछि सेमानक विषय कही ए जगत को कृतार्थ करंतु। सुत मुनि कहिले, मुने जो मनुष्य पापी दुराचारी खड़ और काम क्रोध रे बुड़ी रही थांती सेमाने ए पुराण श्रवण करी अवश्य शुद्ध हो जाती। ए विषय तिले मात्र त्रुटि नहीं। अभिज्ञ मुनिजन गोटे प्राचीन इतिहासर उदाहरण देइथांती और सेही कथा सुनिले समस्त पाप नष्ट हो जाए। एहा श्री शिवपुराण रे वृत्तांत। आसंतु सेही वृत्तांत को आमे समस्ते सुनिबा। सेही आचार भ्रष्ट देवराजों विषय रे आमे सुनिबा। से केमिति पाप को भय कले ओ केउ केउ पाप करिथिले ओ तांको किपरि शिवलोक प्राप्त होइथिला। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूर्व कालर कथा। किरात नगर रे गोटिए मूढ़ ब्राह्मण रहिला। से ज्ञान अत्यंत दुर्बल दरिद्र रस विक्रयकारी वैदिक धर्म विमुख थिला। से स्नान संध्यादि कर्म करुनथिला एवं सबु बेले वेश्यावृत्ति तत्पर थिला। से ता ऊपर विश्वास करुथबा लोकंक प्रति अत्यधिक विश्वासघात करुथिला। से ब्राह्मण हेउ क्षत्रिय हेउ वैश्य हेउ शूद्र हेउ तथा अन्य मानकु मध्य कहारिकु केबे हेले सेमानंकर नेइथिबा धन फेराउ नथिला। हेले सही पापीर तिले मात्र धन केबे हेले धर्म कार्य रे लागि नथिला। से बेश्यागामी सबु प्रकार आचार भ्रष्ट थिला।
ଦୈବ ଯୋଗକୁ ଦିନେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନପୁରୀ ତଥା ପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶିବାଳୟ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବରାଜ ସେହି ଶିବାଳୟରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ଜ୍ୱର ହେତୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ଶିବ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଦେବରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦୁରୁ ନିଃସୃତ ଶିବ ପୁରାଣର କଥାକୁ ସେହିଠାରେ ରହି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଶୁଣିଲା। ମାସେ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ମରିଗଲା। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ବଳପୂର୍ବକ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶିବଲୋକରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାର୍ଷଦଗଣ ଆସିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଗୌରଅଙ୍ଗ କର୍ପୂର ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗ ଭସ୍ମରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳାମାନ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯମପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ମାରଧର କରି ବାରମ୍ବାର ଧମକାଇ ଦେବରାଜଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିମାନରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ କୈଳାସକୁ ନେଇଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ଯମପୁରୀରେ ସର୍ବତ୍ର କୋଳାହଳ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତିନି ପୁରରେ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହୋଇଗଲା। କୋଳାହଳ ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ନିଜ ଭବନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଥିବା ସେହି ଚାରିଜଣ ଶିବଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ଧର୍ମଜ୍ଞ ଧର୍ମରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜନ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଗଲେ। ମାତ୍ର ଭୟରେ ଶିବଙ୍କର ସେହି ମହାତ୍ମା ଦୂତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ପୂଜା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଶିବଦୂତମାନେ କୈଳାସକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେହି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିବଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା। ଆଜି ଥିଲା ଏହି ଦେବରାଜର କଥା। ଆମେ ଆଗକୁ ଏକ ନୂତନ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶମ୍ଭୁ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।